70 years ago, in 1963, one of the most charismatic and beloved politicians in American life was killed, President J.F. Kennedy. Porque además, le voy a decir el nombre del oficial que coordinó el atentado a John F. Kennedy, porque finalmente ellos decidieron que para no perder a Cuba de la órbita socialista y comunista, al que había que matar era Kennedy. In scrutinizing the net, I'll bring you an interview conducted by a Cuban YouTuber who lives in Miami, and he interviewed Mr. Guillermo Fariñas, also known as El Coco Fariñas. Y lo estoy diciendo con nombre y apellido. In this interview, Mr. Guillermo Fariñas gives us a totally different aspect and view on who and why the President Kennedy was killed. Que era un equipo de 3 oficiales cubanos que estaban en Dallas. Al presidente Kennedy le tiran de los dos lados. Le tiran de delante y de detrás. A él le tiraron 2 equipos francotiradores. Who is Mr. Guillermo Fariñas? As we can see, Mr. Fariñas was cultivated in that combined, wicked dictatorial system of Cuba and the Soviet Union, where he was trained and molded to fit into. But like many others, Mr. Fariñas eventually started to see with his own eyes and think with his own brain, and little by little, he has started to remove the secrecy veil from these past events. Having been deeply involved with the whole system, he is a prime player who bears witness on how evil communism is and the things that men who operate under this kind of system are capable of doing. Perhaps the initial question should be, whose hands, allegedly and according to Mr. Fariñas, were moving the pieces that set in motion the plan to kill President Kennedy? Bueno, sí, en primer lugar, es importante que se sepa que la GRUT consideró a Fidel Castro como un traidor. Sin embargo, a partir de 1959, consideró a Raúl como un aliado. What does GRU stands for? Or as Cubans call it, La GRU. La GRUT y el KGB nunca han tenido buenas relaciones, siempre compiten a cualquier nivel y en cualquier lugar. Fidel Castro, cuando asume el poder, él desprecia a la GRUT y comienza a trabajar con la KGB. Y Raúl Castro desprecia a la KGB, a la que pertenecía, y empieza a trabajar con la GRUT. Entonces la GRUT veía a Fidel Castro como un impedimento. Now, if we follow the claim of Mr. Fariñas, we have to understand that we are in the presence of a power struggle. When you have 2 brothers at the head of a country, Fidel Castro and Raúl Castro, who are both aligned to a different enforced arm of the same power country, the Soviet Union. So Fidel is aligned to the KGB, Raúl is aligned to the GRU, but they have both betrayed their previous alliance when they were aligned to the other side of the enforced arm, and they have switched to the... I know it's a mix-up. So in all of this mix-up, the question is, where does
President Kennedy fits. En primer lugar, la GRU tiene que determinar qué va a hacer para neutralizar a Fidel Castro, porque Fidel Castro, después de Bahía de Cochino, Playa Girón, y después de la crisis de los misiles, la crisis de octubre, él comienza a negociar con Kennedy, el presidente Kennedy, para salirse de la órbita de la Unión Soviética, para salirse del socialismo. Y le estaba pidiendo un grupo de condiciones tipo Somoza, de que él quería ser un tipo de dictador a ese nivel. Estaban negociando, Daniels, el periodista, era el mediador entre ellos dos, y la GRU determina que hay que matar a Fidel Castro o a Kennedy. Did I hear correctly? The GRU was deciding who to kill between Fidel Castro and President Kennedy? No, sí, la decisión era matar a Kennedy o matar a Fidel. Porque ellos estaban, Kennedy y Fidel estaban negociando para que Fidel se fuera completamente de la órbita soviética. It is truly sad that the GRU never asked a Cuban from Cuba before they made the decision. If they would have asked one of the 11 million Cubans who suffer day in and day out, there is a chance that President Kennedy would be alive today. It is now clear who the GRU eventually decided, allegedly and sadly, to kill. The question is, how did they choose President Kennedy over the evil one? Mr. Fariñas has the answer. La GRU consideró que era mejor no matar a Fidel Castro porque podría crearse la anarquía en el país y Cuba podría salir de la esfera de influencia de la Unión Soviética. Now, Mr. Fariñas goes even a step further and he explains us where he gather this information from. Y le estoy hablando que eso yo lo escuché en la academia de la Unión Soviética donde estudié, porque además le voy a decir el nombre del oficial que coordinó el atentado a John F. Kennedy, porque finalmente ellos decidieron que para no perder a Cuba de la órbita socialista y comunista, al que había que matar era Kennedy. Pavel Abramo, que era el jefe de la facultad de la academia donde yo estudié. El coronel Pavel Abramo fue el coordinador del atentado a Kennedy. Following an extensive search, I was not able to find a picture of this person, Pavel Abramov, that Mr. Fariñas claimed was the coordinator of the assassination of President Kennedy from the Soviet part. Of course, I understand this event happened 70 years ago. Might be difficult to find a picture of a person from such a long time ago. But not only that, these high-end spies allegedly might not even use their own name. That could be a pseudonym. Therefore, 70 years after, it will be very difficult to find a picture of this person. Mr. Fariñas has more for us. Y lo hicieron a través de dos equipos. Un equipo fueron 3 francotiradores que ellos lo usaban, generalmente la GRU lo usaba cuando no querían aparecer nada de la mafia corsa francesa. Y eso, si llegan a coger a alguien, ellos tenían que cubrir. Y hubo un equipo que era un equipo de 3 oficiales cubanos que estaban en Dallas. Y también, no sé si ven que a presidente Kennedy le tiran de los dos lados. Le tiran de delante y de detrás. O sea, a él le tiraron 2 equipos francotiradores. Y estamos hablando de que el coordinador del equipo era el comandante Emilio Aragonés, que después murió como presidente del Banco Financiero Internacional. O sea, era el que tenía todo el dinero de Cuba. I personally cannot lend testimony on the veracity or precision of the claim of Mr. Fariñas, but as a born and raised
Cuban. And as a person who was born under the regimen of Fidel Castro, I can testify that we were raised in a hate against America, and we were raised to believe that at any point in time, the Americans were going to invade our country and kill us all. Therefore, we were to hate with a passion the American people, its government, and all what it represents. Therefore, it is very surprising to me. It's very paradoxical that when the president of the most powerful country in the world is killed in front of their very own eyes, rather than the Americans to come and invade our country and destroy everything that we ever had, as we were told was going to happen. The Warren Commission sends an emissary to meet with Castro and ask Fidel Castro if he knew who killed or if he was involved with the killing of President Kennedy. That's surprising to me. And now, guess what Castro answered? The Warren Commission went so far as to send a man to question Castro face to face. In a clandestine meeting on a boat off the Cuban coast, Castro denied any part in the assassination. In the months before the assassination, billboards in the streets of Havana blatantly identified Cuban public enemy number one, President John F. Kennedy. And 3 months before the assassination, Fidel Castro publicly warned United States leaders should realize that if they are aiding terrorist plans to eliminate Cuban leaders, they themselves will not be safe. Today, Castro denies that he had anything to do with the assassination. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que son los hombres. Why? Because we do not believe that the system is abolished by liquidating the leaders. It is the system that we opposed. The reactionary ideas, not the men. Our reaction to the assassination was one of grief, because it seemed to us a painful, tragic way for Kennedy's life to end. Trágica de que terminara la vida de Kennedy. El francotirador fue el también comandante y después llegó a viceministro del Interior, Aldo Margolles. Y quien disparó fue el general de división Fabián Escalante Font. Esos tres cubanos fue lo que mataron de frente. Todas las balas que le entraron de frente al presidente se las tiraron a esas tres cubanos. Los tres fueron entrenados en la academia de la GRUT, de tropas especiales. O sea, nosotros lo que estamos hablando es la peligrosidad de la dirección principal de espionaje que ahora está en Rusia. Que sus archivos no han sido abiertos. No es como la KGB que la dividieron en dos y abrieron los archivos. La GRUT, la misma que hizo León Trotsky en 1918, es la misma que está ahora. Y es la que manda. Y es la que hace un grupo de cosas que en algún momento se dirán. Mr. Fariñas has, without hesitation of any kind, pointed his finger in the direction of Fidel Castro's high-level military officers who, working under the controlling arm of the Soviet Union, fired the shots that end the life of President Kennedy. But this claim calls for a question.
And the question is, where does Lee Harvey Oswald fits in the narrative of Mr. Fariñas? And I remind you, according to the Warren Commission, the body which officially investigated the assassination of President Kennedy, Lee Harvey Oswald was the only shooter and he acted totally alone. La otra cosa que llama la atención es que la figura, la cabeza de turco, Lee Harvey Oswald, cuando va para la Unión Soviética, que se queda, o sea, él se queda a vivir en la Unión Soviética, después de haber sido marín. Lee Harvey Oswald, él se casa con una sobrina de un coronel de la GRUP y lo mandan a trabajar para Minsk. Y de otras, te he dicho que en Minsk es donde estuvo, ahora no sé dónde estará, pero en Minsk es donde estuvo la principal academia de la GRUP, que fue donde estudió Alejandro Castro Espín, donde estudió Abel Enrique González Santamaría, donde estudió Cremata, donde estudió Oscar Sánchez Serra. En esa misma academia fue donde estudió Lee Harvey Oswald cuando fue para Bielorrusia. ¿Por qué no lo dejaron en Moscú? Él lo mandaron para Bielorrusia. Es importante que se sepa eso. According to Mr. Guillermo Fariñas, Lee Harvey Oswald was no more than a scapegoat. Or in the words of the own Lee Harvey Oswald, when he was captured, he didn't call himself innocent. He called himself a patsy. In other words, a scapegoat. Legal representation. These police officers have not allowed me to have any. I don't know what this is all about. No, sir, I didn't. People keep asking me that. Sir? You shoot the president? I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. Did you shoot the president? No, they're taking me in because of the fact that I lived in the Soviet Union. I'm just a patsy. I'm just a patsy. I'm just a patsy. I'm just a patsy. President Kennedy was assassinated on the 22nd of November 1963. The next day, the 23rd of November, its presumed shooter, Lee Harvey Oswald, while being at a police station surrounded by policemen, was shot and killed by Jack Ruby. Jack Ruby had connections with the Mafia, specifically with Mafia boss Santo Trafficante. But both Santo Trafficante and Jack Ruby had also connections with El Comandante Fidel Castro. It was an explosive time in world history. The mob was in its heyday, with its criminal activities far-reaching. Chicago boss Sam Giancana, New Orleans boss Carlos Marcello, and Florida boss Santo Trafficante had invested heavily in Cuba, purchasing and opening numerous casinos, nightclubs, and brothels. But revolution was in the air in Cuba. In typical mob fashion, and to hedge their bets on the next Cuban government, the mob decided to play both sides of the fence
openly supporting the Batista regime but covertly working with Fidel Castro. As a result, the mob began running guns to Castro, and Ruby was called on to be one of their liaisons. By 1959, Batista was out and Castro was in. He later revealed his true colors by declaring himself a communist and throwing the gangsters out of Cuba. The mob lost millions, and Santo Traficante was jailed. George McGovern testified about his own meetings with Fidel Castro. During 9 hours of conversation with Prime Minister Castro on a visit to Cuba in early May of this year, the issue of CIA-inspired assassination attempts against Cuban leaders was discussed at some length. Mr. Castro told me that the CIA was involved in a number of efforts to assassinate him and other Cuban leaders. Later on, this matter came up with his brother Raul, the defense minister, and I must say it was no laughing matter with him. There was no joking around about it. What exactly did Raul say? He said, let me tell you, if any one of those attacks had succeeded, I can tell you that I would have found some way to retaliate. At the Brazilian embassy, Fidel Castro himself delivered an unprecedented message only 2 months before the Kennedy assassination. He told Associated Press correspondent Daniel Harker that if attempts to eliminate Cuban leaders continued, American leaders would not be safe. Ironically, Santos Traficante was playing both ends against the middle by sending snipers to Cuba for the CIA, while at the same time warning Castro of their arrival. There was intelligence that Santos Traficante was doing business with Castro. Do you know anything about it? When Castro took control of Cuba, he seized all the American casinos and all their assets and threw all the operators in jail, including Traficante. And then suddenly Traficante is released with all his assets. Several of the people that were on one of the missions were captured in Cuba and tortured. And the assumption was that he was part of that. The thought went to my mind, Traficante is working for Castro, or he's working through Castro's agents here. He's the contact. Traficante came out with all his money. Well, there you have it. Those were really turbulent times in the world history. You are now free and invited to draw your own conclusions. There are many theories. The United States of America, being the free country they are, its citizens are not only free to think, but obligated to do it. And in this manner, they have drawn many of their own institutions into this conspiracy. They claim that the CIA was involved, the FBI, even there have been theories involving the Cuban exiles and the Mafia. There are even theories about a magic bullet. What is interesting to me and perplexing too is that the number one enemy of United States of America in 1963 was the Soviet Union, along with its new colony, its satellite country, Cuba. Unfortunately, theories involving both these countries, Cuba and the Soviet Union, conspiring to kill the president of the free world, are nowadays both discarded and forgotten. Hopefully this video will inspire and invite some to explore these possibilities. And to end, I will bring you two shocking revelations of Mr. Guillermo Fariñas, who claim, allegedly, that the group also tried to assassinate Fidel Castro at least twice. Ahora, hay un intento de golpe de Estado en 1968
donde uno de los estaba involucrado, uno de los que mató a Kennedy, él y su primo hermano, el general de división Amel Escalante y Fabián van a matar a Fidel Castro en 1968, y ellos son los que se lo dicen a Raúl. Y eso trae como consecuencia el juicio y la defenestración de la microfracción, que fue otro proceso muy fuerte donde los rusos querían salir de Fidel y poner a Raúl Castro. El agregado militar en Cuba en ese momento se llamaba Pavel Abraham. Fíjate que quien logra contener a Fidel Castro, porque Fidel Castro quería matar más comunistas, porque estamos hablando que la conspiración era de los comunistas contra Fidel. Al final lo que los metieron presos, los metieron en plan pijama, les quitaron ahí, por ejemplo, gente como Blas Roca o como Carlos Rafael Rodríguez o como Lázaro Peña, estuvieron hasta 2 años en su casa recibiendo sueldo, pero no tenían cargo. O sea, estos comunistas eran los comunistas del aparato público. Esos eran comunistas que todo el mundo conocía. Quien los querían matar era la gente del aparato clandestino del partido. El aparato clandestino del partido, que estaba dividido en 2 redes, la de la KGB y la de la GRUP. Pero en este caso fue la de la GRUP. Y es importante que se sepa que quienes chivatearon, para hablarle en buen cubano, eso fueron los Escalantes, tanto Fabián como Amel Escalante, que los dos llegaron y le pidieron en el periódico Granma que fuesen fusilados sus tíos, que era Aníbal Escalante, y su padre, que era César Escalante, que estaban en la conspiración. No, y lo pidieron en el Granma y salió en el Granma. Está en el Granma, si buscan el Granma, está en el Granma, donde ellos lo piden. Pero también la persona que jugó un papel fundamental, que tenía problemas con los rusos, desde que los rusos le habían pedido su cabeza, porque había golpeado al coronel general 3 estrellas, un general de 3 estrellas soviético que estaba al frente de todas las tropas cuando la crisis de los misiles, que se llama Jorge Enrique Valdés Saldaña, que iba a comandante de la revolución también, que al darle golpe a los rusos lo mandaron para África castigado y no viró hasta el 67. Esos 3 fueron los que echaron para adelante ese golpe de Estado. Y los 3 eran del grupo, los 3 eran de la GRUP. Y los 3 se entrenaron en la Unión Sovietica. Eso, el día que se abran los archivos de la GRUP es cuando se va a saber, o sea, las operaciones como tal, la GRUP la tiene sellada con respecto a Cuba. Hay un segundo atentado, que es en 1988, noviembre de 1988, a Fidel Castro, también preparado por la GRUP, que venía ya en función de que Fidel se había trancado con la Unión Soviética y no quiso hacer perestroika ni glasnost en Cuba, y la GRUP, que le tenía su gana a Fidel Castro, intenta matar a Fidel Castro. Aquí también hay un delator. Es importante que esto se sepa. Aquí también hay un delator. Es un tipo que dice quién es el que, ¿cómo se llama esto? Que está, o sea, lo que se van a hacer, porque eso es una cosa que se viene preparando desde el 86, desde que él impuso
O sea, el periodo de rectificación de error y tendencias negativas. A partir de ahí la GRU empieza a cazarlo, pero aquí hay un delator que es importante que se sepa. Una gente relativamente conocida que fue Isidoro Manmenca. Isidoro Manmenca fue hoy. Bien, y también cuando lo interrogan, dice que se está produciendo eso Luis Orlando Domínguez, que también es un agente de la GRU, que fue durante muchos años primer secretario del OJC. O sea, todo eso viene en cadena. Ahora, esto trae como consecuencia la causa número 1 y número 2. La causa número 1 porque Ochoa estaba metido en eso. Y a todos los generales que quitan del MINFAL es porque estaban metidos en eso, y a todos los que bajan del Comité Central es porque estaban metidos en eso. Esta vez no los metieron presos, ya no había esa impunidad. Rusia estaba en un proceso muy difícil, ellos no podían dedicarse a hacer y nada más que fusilan a 4. Pero es importante también que Fidel Castro no solamente se la aplicó a la gente del MINFAL, sino que se la aplicó también a la gente del MINIM porque no lo habían sabido proteger. Y ahí donde él se la aplica también a toda la gente del MINFAL, desde el ministro hasta todos los viceministros. Claro. La causa 1 y número 2 en 1989. Okay. Es producto de un atentado que le estaba preparando la GRU cerca.